बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान इस्लाम, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है नमाज जुमा को छोड़ने की वईद पर, यानी नमाज जुमा को जो छोड़ देते हैं, नमाज जुमा जानबूझकर तर्क करना, किसी मजबूरी के तहत तर्क करना, ये कैसा है? आइए नमाज जुमा से मुतल्लिका ये मौजू हम सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी लारैब किताब में जुमा की फजीलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फरमाया कि ए ईमान वालो, इज़ा जब नुदिया, तुझे निदा दी जाए, बुलाया जाए अज़ान के ज़रिए, लिस्सलात, नमाज के लिए, तो मई यौमिल जुमा, और जुमा के दिन, तो फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो। वासरुल बई, और अपनी खरीदो फरोख्त जो है इसे रोक दो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, यानी ज़ालिकुम खैरुल लकुम, अपनी तिजारत को, अपने कारोबार को, अपने निज़ाम ज़िंदगी को जो दुनियावी अगराज के लिए हैं, उन तमाम मामलात को तर्क कर दो, रोक दो, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो। यानी इसमें ये बताया गया है, वैसे तो लगता ये है कि अगर दुकान को बंद कर दिया जाए तो उसमें खैर कैसे होगी, अगर कारोबार तिजारत को रोक दिया जाए तो उसमें खैर कैसे होगी। मगर ये वो खैर है जो हमारी अक्ल में आने वाली नहीं है, हमारी फहम फरासत में आने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे रब्बे कायनात जल्ला मजदुल करीम ने इरशाद फरमाया कि ज़ालिकुम खैरुल लकुम, कि तुम्हारे लिए जुमे के दिन कारोबार को बंद करने में तुम्हारे लिए खैर है। यानी ज़ाहिरी तौर पर अगर कोई बंदा अपनी दुकान के खुले रखता है, अपनी तिजारत के मामलात को जारी रखता है और कुछ पैसे कमा लेता है, अगरचे उसने पैसे कमा लिए, मगर अल्लाह के इस फरमान के मुताबिक पैसे तो उसने कमा लिए, मगर उसमें से जो खैर थी, जो बरकत थी, वो उसमें से उठा ली गई। लिहाजा जुमा वाले दिन खैर इसमें है कि हम नमाज जुमा जो है वो अदा करें और बाकी मामलात जो हैं उनको रोक दिया जाए। अगर कोई शख्स जुमा नहीं पढ़ता, जानबूझकर छोड़ देता है, तो गोया वो खैर से महरूम हो गया। अब आगे अगर किसी शख्स ने एक जुमा छोड़ा तो उसके लिए क्या हुक्म है, और अगर किसी ने एक के बाद दो छोड़ दिए, फिर तीन छोड़ दिए, अगर इसी तरह उसने अपना मामूले ज़िंदगी बना लिया कि वो नमाज जुमा को इतनी अहमियत नहीं देता, खुदा न खास्ता अगर कोई किसी सुस्ती के सबब जुमा को छोड़ देता है, तो उसके लिए क्या वईद है। अल्लाह के प्यारे महबूब दानाए गुजूब मुनज़्ज़हुन अनिल अय्यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 3 जुमा किसी सुस्ती के सबब छोड़ देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल पर गफलत की मोहर लगा देता है। गोया अगर किसी ने जानबूझकर नमाज जुमा को तर्क कर दिया, जानबूझकर नमाज जुमा को छोड़ा, तो उसके दिल पर गफलत की मोहर लगा दी जाती है, गोया कि ये गाफिलीन में से हो गया। ऐसे ही ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा से और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अजमाइन से ये रिवायत है, नसाई में, इब्न माजा में,
مسلم میں، المستدرک میں، ان تمام کتب میں یہ حدیث جو ہے وہ درج ہے۔ یہ انہی دو ہستیوں سے یعنی ابو ہریرہ سے اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سے یہ روایت ہے کہ حضور اقدس نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں۔ گویا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اوے جمعہ چھوڑنے والوں باز آ جاؤ اس بات سے، یعنی جمعہ مت چھوڑو، جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، یعنی فرمایا کہ تم لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ یا پھر اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ کس بات کی مہر لگائے گا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ ان کے دلوں پر غفلت کی مہر لگا دے گا اور وہ غافلین میں لکھ دیے جائیں گے۔ برادران اسلام، آپ نے اس حدیث کو ملاحظہ فرمایا اور آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ جس نے نماز جمعہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، گویا کہ اس کے دل پر جو ہے وہ غفلت کی مہر ثبت کر دی گئی۔ ایسا ہی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترمذی شریف اور مسلم میں بھی، ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت ہے کہ انہوں نے ایک اور وعید جو ہے جمعہ چھوڑنے والوں کے لیے درج کی کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 3 جمعے بلا کسی عذر کے، یعنی کوئی عذر بھی نہیں ہے، عذر کیا ہے؟ عذر یہ ہے کوئی بیماری ہو، عذر یہ ہے کسی بہت انتہائی مجبوری کے تحت سفر میں ہو، یہ عذر ہوا۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں رکھتا، بنا کسی شرعی عذر کے اگر اس نے جمعہ کو ترک کر دیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے 3 جمعے متواتر ترک کر دیے تو وہ منافق ہے۔ گویا اللہ نے اسے منافقین میں لکھ دیا۔ اعوذ باللہ تعالی، اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور ایمان پر ہی ہمیں زندگی اور ایمان پر ہی ہمیں موت عطا فرمائے۔ دیکھا میرے دوستو، آپ نے جس بندے نے نماز جمعہ کو ہلکا جانا اور جمعے کی نمازوں کو چھوڑ بیٹھا تو گویا پہلے تو وہ غافلین میں لکھا اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو منافقین میں سے لکھ دیا، یہ منافقین میں سے ہوا۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا جس بندے نے 3 جمعے چھوڑ دیے گویا اس نے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو اور مذہب اسلام کو پیچھ کر دی۔ گویا کہ اس بندے نے اپنے دین نو کنڈ کر دیتی۔ اب اس نے دین کو کیا چھوڑنا تھا، گویا دین نے ہی اسے دور کر دیا۔ دین چونکہ خیر ہے، دین چونکہ اللہ کا ایک پناہ ہے، دین چونکہ یہ ایمان والوں کے لیے امان کی جا ہے، تو جس نے جمعہ چھوڑا گویا کہ دین نے اس کو چھوڑ دیا۔ جس نے جمعے کو ترک کیا گویا کہ اسلام نے اسے ترک کر دیا۔ تو میرے بھائی، جو بندہ نماز جمعہ جان بوجھ کر ترک کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے دین کو اپنی پیٹھ پیچھے کر دیتا ہے، گویا کہ وہ اپنے دین سے دور ہو چلا۔ ایسے ہی یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور کائنات، شفیع موجودات، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قصد کیا، یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں نے ارادہ کیا، گویا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک دن میں نے سوچ لیا اور اپنا مصمم ارادہ کر لیا کہ میں ایسے کروں گا۔ کیسے؟ فرمایا ایک دن میں نے قصد کیا کہ ایک شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، یعنی آپ گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ خطاب کر رہے اور آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ آج میں کسی اور سے کہوں کہ وہ جمعہ پڑھائے۔ اچھا، کوئی اور جمعہ پڑھائے تو آپ کیا کریں؟
फरमाया मैंने कसद किया है, इरादा किया है मैंने कि आज मेरी जगह पर कोई और जुमा पढ़ाए और मैं लोगों को साथ लेकर उन लोगों के घरों में जाऊं जो आराम से घरों में बैठे हैं, जुमा नहीं पढ़ रहे, बिना किसी उज़र के घर में सुस्ती के मारे बैठे। फरमाया मेरा दिल चाहता है कि मैं आज किसी को हुक्म दूं वो मेरी जगह पर जुमा पढ़ाए और लोग जुमा पढ़ें और मैं उनके घर में जाऊं जो नमाज जुमा छोड़े बैठे हैं। तो घर में जाकर क्या करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आप रहमतुल लिल आलमीन होकर, आप सारे जानों के लिए रहमत बनकर आए हैं, आपको अल्लाह ने रहीम फरमाया है, आप शफीक हैं, आप रहमत आलम हैं। इसके बावजूद अल्लाह के नबी ने क्या जुमला इरशाद फरमाया? आपने फरमाया नमाज जुमा के लिए मैं किसी को आज कहता हूं कि वो जुमा पढ़ाए लोगों को और मैं उनके घरों में जाऊं जो जुमा नहीं पढ़ रहे, और उनके घरों में जाकर क्या करें? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है कि मैं उनके घरों को जाकर आग लगा दूं। अल्लाह अकबर। जो लोग जुमा की नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरा दिल चाहता है, यानी रहमत वाले नबी को जुमा छोड़ने वाले का इस कदर एहसास है कि इसको नहीं पता ये बंदा किस तरह जो है वो गफलत में आकर, किस कदर मुनाफिकीन में मुनाफकत में आकर, किस तरह ये नदानी में आकर अपने दीन अपने इस्लाम को पीट कर रहा है। लिहाजा अल्लाह के नबी फरमाते मेरा दिल चाहता है मैं इसके घर को आग लगा दूं। ये एक डराना था, ये एक वईद थी। घर को जलाना गोया के जिस तरह ये जुमा छोड़ रहा है इसको हल्का जान रहा है, अल्लाह जो इसे अजाब देगा वो दुनिया में जलने से कहीं ज़्यादा होगा। लिहाजा इसलिए हमें नमाज जुमा जो है वो तर्क नहीं करनी चाहिए, नमाज जुमा को अच्छे से अदा करना चाहिए और नमाज जुमा का एहतमाम करना चाहिए। हाँ, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, मुसाफिरों के लिए, बीमारों के लिए और शेख फ़ानी के लिए, बहुत बूढ़ों के लिए, इनके लिए रियायत है। जिनके लिए रियायत है, अरे वो कोशिशें करके मैंने ऐसे बंदे देखे जिनकी एक एक टांग नहीं मगर जुमा के लिए आ गए। कुछ मैंने ऐसे देखे जो बैसाखियों पर चल कर आए, दोनों टांगे नहीं। क्या कर रहे हो भाई? जुमा पढ़ने आ रहे। अरे ऐसे लोग आ सकते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे आ सकते हैं, तो बीमार आ सकते हैं, माजूर आ सकते हैं। तो जो सेहतमंद हैं उनको अल्लाह का खौफ करना चाहिए, उनको डर जाना चाहिए कि हो सकता है ज़िंदगी जो है वो हमारे साथ वफा ना करे और हम जो है वो इसी तरह गाफिलीन में ना मर जाएं, इसी तरह मुनाफिकीन के ज़ुमरे में ना मर जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज जुमा की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। वैसे भी ये माह रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना है। इस महीने में तो एक जुमा